ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Khairul Anam sesangat abdina amul jaaki sangat abdina ta'zimi. Terjugan tak galib ajunan Semulja Kiai Abdul Rahman. Terjuganan setiaja para masyayikh, setiaja para kiai, para ulama. Nyon sapa ora badan kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa takdim dan hormat setiaja para kiai, guru-guru ngaji saya hadir kesempatan melemangkan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Benda setiaja seampun hadir badan kaula ngaturake takdim dan hormat saraja-rajaipun. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat Batu Putih, terjugan pemangku Desa Denggedang, Kekadinto Bapak Tamyiz atau Ibu Lutfia, beserta seluruh jajaran perabot-perabot Desaipun, dan setaja hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jamaah masjid At-Taqwa, tanpa terkecuali sebutan kaula hormati. Nireng kaula ben ajunan amuji ben asyukur dak ke Allah. Ya kesempatan samangken kala ben taufik hidayah maunah inayah. Beten kaula yakin kasarengan kala ben ridha epon Allah Subhanahu wa taala kaula ben ajunan tempat se paling sae iki kak dinto masjid. Acara se sangat mulja iki kak dinto majelis zikir. Asareng kelaban orang-orang saya muljaki Allah guru kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken hadir. Semoga kesayan saya paringaki Allah kesempatan mangken kak dinto tetia tanda bahwa kaula ben ajunan epa saya bi Allah sampai ke akhirat. Setaja sehadir epa tetia ahli swarga, amin Allahumma amin. Salawat ben salam muga tepa da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seapek takaula ajunan dari peteng pudu eki badak katerang ilmu sekalaban ilmu seapek tabi Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara saya kalaban rosak, kalaban abadaki acara dzikra maulid kati malam mangken rajah arpan kaula sareng ajunan sataja sehadir epetetia kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, kak dito cepon acara rutinan biasana, thank you Bu. Cepon terakhir nih kemangkin biasana ziarah ke makam para aulia dak makbaroh orang-orang soleh. Karena memang kondisi kita begitu stabil akhirnya ibadaki acara ketimangken. Yalah angkep mangken sampean nyelase ke gula. Perlu dipertahankan mangken Bengkalan gak dinto Bapak Ibu hadirin sudah terpecah menjadi dua kelompok. Jadi Bengkalan gak dinto Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedah kelompok yang tidak sama pemahamannya dengan Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah niko bedah, bahkan hampir terbelah menjadi dua niko Bengkalan. Jadi Bengkalan gak dinto mangken nyelase atau ziarah dek ke kuburan gak dinto banyak saya tak kesokan, termasuk amolodan, termasuk maca burdah. Kak dinto bodoh pondok dan sudah mengeluarkan ustadz tugasan sehingga Kak dinto mulai nyerang dek ke masyarakat. Sayang kiai saya ngengkungi pemahaman pemikiran ketika dinto tak kesokan ia cek tabayun. Cuman ketika beda acara yonceng Kak dinto hadir. Ben saya bahas pasti molotan bid'ah ke kuburan nika kafir syirik. Maulid tiba bersenji bid'ah nika saya baca. Sehingga nika cuma situng saya bahas.
Ketika bahas masalah molotan, dalilnya kan tak ada. Ya tak ada. Sebenarnya kanjeng Nabi tak ada molotan. Ini dah bangki. Molotan ni kan selain napa? Anga bunga abe dak lahir Gusti Kanjeng Nabi ni kan salah satu tujuannya yang digagas oleh Al-Fatih atau Salahuddin Asy-Syaikh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengenal Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan. Mangka napah ibadah aki molotan. Jadi pah cerita aki selain anga bunga dak lahir Kanjeng Nabi kaula ben ajunan ia jadi kenal pasal Gusti Kanjeng Nabi kelaben cara zikra maulid kenal dak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kanjing Nabi namang kenta dak tapi kenal laki sepat tak ada kaula ben ajunan makle kaula ben ajunan timbul perasaan cinta. Mun kanjing Nabi lah bodoh, kanjing Nabi na bodoh ya ting para sahabat. Masa sahabat situ ngapah cerita kanjing Nabi na bodoh ya deung. Ini kan tahsilul hasilnya mana? Eki na bangki. Jadi mangken ni kamolotan bodoh mak kenal Gusti kanjing Nabi. Sama kanjing Nabi kita ada molotan katini kan ni kata ada. Cuman ada orang Badui kak dinto ngalem Gusti kanjing Nabi. Ya junana Gusti Kanjeng Nabi fatabassama fasakata wa tabassama. Kanjeng Nabi kak dinto tak melontarkan debuan, malah Kanjeng Nabi ini kakasokan misem. Ini kan nunjukake cepon ulama bahwa abada aki debuan ngalem dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto hukum makenging. Me pangki cek kenging, cek Kanjeng Nabi tak makon. Kanjeng Nabi tak makon tapi ketika beda sahabat kak dinto ngelako Kanjeng Nabi kak dinto tak abu debu ben tak alarang nunjukake kak dinto takrir Kanjeng Nabi sepakat meskipun tak toman debu aki bi Gusti Kanjeng na pramila kak dinto dadi mangken kula ben sampean cek panggempang parcaja dak ka orang ketika menyatakan ini bid'ah ketika menyatakan ni kata dak dalillah ketika dinyatakan kak dinto tak masuk akal memang ad-dinu aqlun fala dina liman la aqlalah. Agama ni ke akal, ben muntak andi akal, ben muntak ngengkui akal, maka orang ni kata andi agama. Tapi tak setuju agama ni ke yokor kalaben akal. Karena syariat ni ke beda dua cepon ulama, beda se makul, beda se ta'abbudi, beda se rasional, beda se dogmatif, beda se bisa cerna kalaben akal. Contoh gampang cepon ulama, seenya mai ibadah pasah ni kal imsak, nyeke anil muftirat. Salah satunya dari ada urban nginum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seenya mai pasa kak dinto nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet are. Kenapa seenya mai pasa ni kan nyeke ada nyeke nginum dari omber pacer sampai compet are. Mun beda orang apasah pas ada betal nika masuk akal pasah nyeke ngakan. Jadi mun apasah ngakan patut pasana bet nikahnya mana hukum makul rasional tapi pada hukum ni kata rasional dogmatif muni pikir benakal tak bisa napa seenya mai wudu ni ka masue muah masue tanang ngusap cetak masue soko kalaben niat khusus nikah seenya mai wudu dadi masue muah masue tanang ngusap cetak masue soko kalaben niat khusus nikah wudu. Keng mun beda orang audu kelanon pah akan to ni ke wudu betal ni kata masuk akal wudu ni ke benih nyeke kento mun pasa ni ke nyeke ngakan mangkana mun apa sangakan betal masuk wudu ni ke benih nyeke kento wudu ni ke masue muah masue tanang ngusap cetak masue soko kalau berniat khusus mun akan to mi betal le ni kata nyambung iki na bangki le kau tu audu boleh pan audu boleh seyuduin mua pole padahal saya kento bebe. Mangkana ketika udah kucak bang gempang ketika ada orang ngocak mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini tidak masuk akal kok sudah bergeser. Masa hanya dengan ucapan masuk surga kok seperti Aladin Simsalabim. Neka berarti agama totala beli dak ke akal. Nggih? Paham? Karena kula ben sampian madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ke akuru ke Imam Malik. Imam Malik kak dinto lebih mengedepankan hadis tekstual. Imam Syafi'i juga akuruh kepada An-Nu'man bin Sabit Al-Imam Abu Hanifah melalui perantara muridnya yang bernama Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Sekadima Imam Abu Hanifah kak dinto mengedepankan akal rasional. Apa-apa zaman Imam Abu Hanifah kak dinto banyak hadis palsu. Jadi Imam Syafi'i kak dinto akuruh ke orang sema ka ada akal, akuruh ke orang sema ka ada hadis. Sehingga madhab Imam Syafi'i kak dinto adalah perpaduan antara makul dengan ta'abbudi, antara rasio dengan tekstual. Sehingga madhabnya Imam Syafi'i disebut dengan madhab yang sintese. Apa artinya? Pada tak tahu ke ngapa lagi.
Isu penting kan lah gaya kenapal ke lu thank you. Jadi saya ingat mun ku lekuk bah budong ngocak tak masuk akal. Malah saya paling anyar makin mengkritiki Abu Hurairah. Jadi pokok saya asaos kula sering ngebela iman kaaman saya asaos sa pidato fasih engat napa bahasana lebur ngat napa pidatuna make surban nah pada ben surban Batman keng mun saya jebuaki tak pada bi jabuna kuru kau leben ajunan ke khairul anam tinggal cak usah torok nggih paham pokok napa saya kelaku sareng kiai amulotan lah tak usahnya banyak pembahasan pala kiai zero kopur kula ben sampean zero kopur ni kebeni keng nyembah ka kuburan beni keng minta ka orang mate dadi mun beda orang ngocak zero kopur ni ka syirik zero kopur ni ka kafir ni ka nunjuk aki sa pendapat tak ngerti dadi tikel bagian teh ngertena tak usah atoro orang saya tak ngerti paham jelas lah napa entar ka kuburan ka dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah kati ajunan biasanya cepon ziarah beni keng minta ka kuburan punten napa at-tawassul ka dinto ngamri pak de ke Allah kelaben perantara orang-orang sesemak de ke Allah kuna ben sampean entar tibi ke Allah bisa napa tak bisa bisa keng mun entar tibi abid sampean mun tro tegepoka ben gubernur Jawa Timur senyamana Ibu Khofifah Indar Parawansa entar tibi ka Pemprov bisa napa tak bisa bisa keng sedepa aduare salah sanika ki apo tertelo kale jembatan Suramadu salah sani kedepak kah Pemprov ben Khofifah tak apang ki na kina dentek teluari pole keng mun sampean agebai perantara pahentar ke Ibu Latifah bu dan gula terus antara ke Bu Khofifah akhirnya bi Bu Latifah pah yater sampean ke Pak Camat bi Pak Camat pah yater de Pak Bupati bi Pak Bupati sampean baiki ke gubernur sebelum berangkat Bupati nelpon Nur beda kaki bengkona Nur ya kan gubernur nih kak beda cak jalanan engkau entarang iba orang ya ada kalemah mun jam situng tak cukup nyampe lagi dua salahku sampian salah depak ke Pemprov ben gubernur sampian tapang kiki ibri eren mulai nah ben mangkat ta ongkos sampian gratis arapa ngampung mobil kelebun nah saya napa tak saya ni kesaannya mau wasilah teti kula ben sampian lebet pujuk lebet ulin Allah ni kebeni minta keng sampian anyuk onda ke Allah ngiba asmana pujuk ya Allah kalaban barokana waliullah kak dinto kalaban kamul jannah pujuk kak dinto dan kula anyuk onda ke ajunan pasal mataki kaula dunya akhirat seepentah pakun Allah keng seekeboy pakat dengan orang sela semak ke Allah paham dibering beda kasus emekasen ekadur orang sumenep keng tak ikebel atau kok tepak katuk belen sampian toko yang mbak mulai nak gula. Neka ekadur neka entar de setiap pro mana orang taminta ngako pernah kena ke musleh adnan. Polan ke musleh adnan seefek tay ke bela pernah kena kerja orang seari beri abri emas abri gelang abri ejam abri pc. Sampun orang lamar abri kapi ke lebu napah nelpon ke musleh kiai. Pernah kena sampean alhamdulillah ampun dapat kak kanto ben saja masyarakat ampun abri. Pernah kan saya cepon pernah kena sampean dari Sumenep. Keng tak ikebela eti sana kantoh rahasia perusahaan. Takok gule sapat ben sandal. Ke muslim hade bu benten gule tak andi penakan ka iya jak gule reng Jember ko. Nipu kal ngakal ni ka. Keng seikibah nyaman orang separatu ka orang banyak abri kapi. Ni cuma contoh. Gule ben sampean anyuk onda ka Allah mun mangkat tibi minta tibi benih keng tak bisa. Mek ngangkui perantara orang-orang semulja kak dintok agam pangaki kau leben ajunan lekas esempete ni bi Allah beni kau leben sampian se pandang akhir mandang walina Allah si asman sebut bi kau ajunan paham iki jelas mangkana kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah pasemak Allah sampian pasemak ibadah keng mun semak tibi sampian macam tak bisa aga pangeran banyak gelu maksiat kula ben sampian ate tak khosok fakun ma'amang kana ma Allah sampian pasemak ka orang seorang kak dinto abareng Allah fa innahu yusiluka ila Allah karena orang ni kebekal ngater kau leben ajunan de Guste paham iki dadi mun kula ku beda orang ngocak tak usah zero kubur bu ibu zero kubur ni ka syirik zero kubur ni ka murtad tak usah kedingaki berarti se ada bu ni kata ngar ajunan sela ngarte tak usah atoro orang se tak ngarte paham baca ke kuburan kula benih keng minta kula keng tawassul
Jawab. Apa mun tak usah ke kuburan? Lapah minta dibengkona beng sebeng boy. Tak usah ke kuburan lah dari minta dibengkona kan lah pada tadi. Arami ko tu ke kuburan. Lah entar ke kuburan kak dinto cepon ulama kaula ben ajunan oleh faida. Se faida kak dinto tak ekolle kula ben sampean mun tak mangkat ke kuburan. Kenapa? Karena entar ke kuburan selain tabsyiratan lil amwat nika tadzkiratan lil maut. Entar ke kubur ma aroma saka abe ce abe nika bekal ma ketika telak tok patok sampean Allah dejo ya Allah idin nak kana tangken denganku leku ya Allah maka sampean tar ka kuburan nikah selain adu aki orang sete ota bemun kawalin Allah selain niat atawassul kaula ben ajunan pae ngak ce abe nikah bekal abelia persis ben mangken seyen tare nika maka sampean mun lebet ekan toh pah ngatelak kuburan ate nika teku ya Allah ku leku engko idin nak kana pas sambil sehari ku lekung ko ibunda jap ibun lauk senika buk sambil asa dia tempat ongguan mun ngakui hukum akal gula tak kira kubur lagi kantok nggih keng mun sampean mun tegepok ben kuburan rok kanto ni ke tempat sampean kasa secara akal mun gula tak kira kubur lagi dina ya tahu tak kau leku ini mone dina Muhammad dina in secara akal mun gula tak kira kubur lagi kantok masih lagi yang kamantureng dina kita tahu. Ay kamantu mah mati nakin mati dina ki ki. Lah ketika aroma sejak kula ben sampean engak dek kapateh maka caepon ulama orang se aroma sa bekal mate bekal tombu telok perasaan dari ate kaula ajunan. Lah niki saya penting. Mek parlo entar ke kuburan mak le aroma saja ambek bekal mate. Mun la aroma saja abek bekal mate telok perkara bekal tombu ya te kaula ajunan. Panapa se pertama? An-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat. Arapa? Kula ben sampean saya identik ni ka mate fi. Buk, saya identik ni ka kula ben sampean ma. Mate. Orang ngarek reba ka sabe, adentek mate. Keng identik sambi ngarek. Orang ke pasar abelence, adentek mate. Keng edentek sambil ke pasar mungkin ajunan sing ngaji adentek mari na pengajian saya resi bisa ajamin pengajian sampai mari kula ben sampean ki odi beni adentek mate keng edentek sambinga mangkane cepon ke sair odi neng etunya torejo pikapiyaki polan pate deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seedente beni soki kula ben sampian sateja matia kapi matia tak matia pakajah matia tak matia yelah teh mate bekocang mati ya sampean apa kula enten tak mati amik mati dak enak jejek jauh nah maksudna manusia nikah bekal ma keng saking dari beles Allah kula ben sampian bektona tak papadeng. Arapa mi bektona tak kebele? Saya pertama kula ben sampian mak le siap kala ben taat maloloh. Mun bektone kebele kula ben sampian cek korang 30 tahun naki mayu kena 20 tahun ngecok 10 tahun na tobat. Akhirnya kula ben sampian meleng akhirnya bi Allah makle selalu siap bagus tak tahu sehingga kula ben sampean pan ala kuatusa takok mate ala kuatusa takok mate akhirnya bagus meloloh se nomor 2 makle tak sosa mun pahitemu ce umur kurang 4 bulan pokok ben sosa sampean nggih na bangki Khalil Yasin pah beda surat pengumuman Khalil Yasin matinya kurang 1 tahun lagi abu tulia bini boleh pramila kak dinto bi Allah rahasia aki bektona masalah mate sateja bekal mate sehadir bektona ni kesetae pangki pasera sete ka ada tada oning sejelas wafat kapi napa se hadir nikah sete ka ada kula mate sebudian otabe sapa likah kula se mate sebudian sampian dak remes cocok engkau mah tidak ada dah ya bu entar dak ada dak kelepaten ada enak dia arami tak cekel paum bergelak kok mantar pada lancang umur amin Allahumma amin Allahumma. Yang jelas kata Allah, kalau itu manusia pasti mengalami mati 2 kali.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Rengdang gedang. Katina apa kau leben ajunan kafir ke Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lamba sampian bi Allah eka bayi pertama kali mat. Fa ahyakum bi Allah paudi sampai mangken. Teti lamba ku leben sampian mare mate. Tabung embu dari pertama sampai 4 bulan mate. 4 bulan sampai mangken ebriinya beodi. Summa yumitukum ku laku kaulaban pancenengan pamat. Summa yuhyikum mare mate paudi po. Summa ilaihi turja'un. Pah ka Allah pabali tak te mate kiyah imma ilal jannah wa imma ilan nar. Man tertepa ka orang saya masuk surga kapi Allahumma. Dukale kulaban sampian mate. Pertama lambak mate. Umur 4 bulan pah Etiopinya bah. Pan Etiopinya bah. Odi napa tak odi? Mai pangki ja odi. Tak oning sampian. Mai pangki ja odi. Aguli. Teti mun aguli. Mun tak aguli. Mate mun ili kuli. Odi boleh apa je bu? Maksud tabaji ilim tabu pangki ca odi bedekuli na ca epon ki. Dan itu adalah hidup yang pertama. Paringinya be sampai mangken. Ku leku bekal mate pole. Dapat kesitung alam senyamana alam barzakh. Lengaleng dengadeng pamisah antara alam dunia dan akhirat. Manusia pah paudi pole sareng Allah. Mun masalah mate ku leben sampean tak sosaka. Mate ni ke sunnatul hayat. Setiap seodi paste mah. Napa napole manusia seanyabe tak mati ya. Napa abai make tak anyabe mun mariodi mate. Bungkana gedeng. Bungkan mari ki dingake bu. Bungkana acem nika odi make tak anyabe pulan mari odi torasa mate. Napa napole guleben sampean seanyabe tak mati. Iki na bangki. Ku leku paudi pole untuk tanggung jawab amal le ni ke se sosaka pulan odi pole ni gele. Pulan ni paudi pole ni ke pah terus tak te mate. Maka namun iker-peker gula ben sampian kamalan cengo di ing ben matena. Tak uning sampian. Buk kamalan cengo di ing ben matena. Oh di ing. Bema gila sampian. Keng penter langsung ngejawab oh di ing. Lengki lancengan oh di ing mbak matena kina bangki. Tore. Pertama kali gula ben sampian mate tabung embu 4 bulan kak. Ngi. Neka dalam keberadaan mate. Etiopinya bah. Pas odi ilm tabu saus odi 5 bulan sampai mangken pakunodi ku leku ku leben sampian seta puntu pandii mari pandii puntu mari puntu pejangaki mari pejangaki kopuraki paling abid ku leben sampian mate ni ka 4 jam masuk ke alam barzah paudi pole mate na ku leben sampian dari lamba ben ku leku sebekal mate cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Sementara odi ing kuleben sampian mangken beri seumur 50 tahun. Ku leku pah paudi pole terus tak te mate. Kamalan cengo di ing ben mate nah. Cagelak. Ku tepak kareng apa dina dia. Lama kana saya kesosa kau leben ajunan kak dintoh. Beni cuma masalah mate odi. Tapi bekal jaga pole salah starina mate. Sehingga entar dek kekufuran kulaban sampian sadar ya Allah abak bekal mate abak bekal abali ketika mate kulaban sampian maka sebisa nolongin kak dinto bani orang lain tak bisa kak tak bisa bu makanya Allah jabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia mun ke akhirat kak dinto tade si bisa nolongin lake buruh dari bini nyimpang dari lake bapak buruh dari anak buruh dari reng tua kapi sibuk kelaban urusan bang sebang bahkan al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu cepon Allah mun tak lero mun tak tako ke Allah antara keluarga ni kapatang amuso bapak
acung ke aki reng tua, anak ke neraka. Anak acung ke aki bapak ke neraka. Laki acung ke aki bini ke neraka. Bini acung ke aki laki ke neraka. Sehadir mangken mantir bi Allah pada pasalamet. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah dalam kondisi seperti itu semuanya menghindar menyimpang. Situng manusia setak nyimpang justru nyare orang deng gedeng asojud bena aras tak kasokan ngangkak seramun tak tege saja orang deng gedeng masuk surga Allah. Pasera sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Manter sehadir tepak kau ring seetolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, ini pertama. Jadi engak dek kapate kuda ben sampian an-nasat fil ibadah. Ibadah ni kepah semangat. Ibadah ni kesengka kak. Sengka tak sengka? Sengka tak sengka? Apa jeng sengka apa tak sengka? Ngaji sengka apa tak sengka? King setan ni kata kalah acara, makanya nak kintai ngati ke setan ni. Setan ni kemun bisa masengka kuda ben sampian pas sengka. Jadi mun bisa tak bejeng bi setan ni kak sibuk. Makanya sampai berlagu zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya kesinetron, subuh kesiangan itu ketomanan. Mun bisa tak bejeng. Ini kacaran setan. Keng mun sampian sengka bi setan pakun bisa aja ngajak bejeng. Maka setan ni kacara neguda ni ke lain. Beni sengka. Jen iyu abojong kakek hebat kakek jeki abojong selain tak bisa abojong kaki bisa abojong malam ayo ngaci selain tak ngaci kaki bisa ngaci lah karpela kongku pun kakek akhirnya pas timbul perasaan ujub perasaan aroma sahabat lebih bagus dari orang lain budu kia nikah otaba bejengah bisa tak ujub keng bi setan ni ka ikut demak le bejeng tak saya bejeng kurang bagus akhirnya saking dari tero bagus sampai omber penyakit penyakit kia nih kamu nawaitul wudu'a li rafil hadas setengah jam aing keluar bencanteng lo asyhadu an la ilaha illallah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi apuh ntar ke Ramadan apaan dia tuh engki dari jeding lah was-was entar ka pabojangan usolli fardhu dhuhri usolli niat kaula pajangan duhur bani asar Allah tang setan kurang bagus kak asyhadu alla ilaha illallah usolli Allahu akbar cang setan kurang bagus kak asyhadu alla ilaha illallah usolli Allahu Akbar Allah adan banyak takbir je bu aja mun sampai petong ngalipah depak 14 harokat ni kemake bejeng tak sah apa takbir betal karena tada ulama ahli qurra sing ngoliaki lanceng oleh lebih dari 14 harokat otabe petong makanya dalam masalah takbir ni ke ulama fikih ni ke memberikan cara kan kula ben sampean biasanya was-was ni keng tak buat Allahu Akbar saya baca ayat teh niat kaula apa jenga fardhu duhur 4 rakaat adub kiblat adaan makmuman lillahi taala ya tak buat mun baca kafi dah ya Allahu Akbar Allah apuh arapa mi pacek lancenga ayat teh saya baca kak dintoh baca kap. Maka dalam konteks Kak Dinto ulama fikih memberikan dua solusi. Yang pertama, sampian tak usahkan niat kapi, tak usahkan niat kap. Usolli fardhu dhuhri niat kaula bajeng fardhu dhuhur Allahu Akbar cukup. Otabamun ibaca kapi, maka ada istilah al-muqaranah urfiyah. Ma bareng niat kalaban takbir kalaban bareng secara kebiasaan. Tapi apa orang ni kata usaha kau tu dari Allah niat kaulah abbar lillahi ta'ala tak kau tu ngepres
Sepenting ketika Allah nikah niat kaula apa aja ngah makelah bercolok lamare ate pakun niat etrosaki nikah ampun mau corona cepon ampun abareng. Jadi saya kocak abareng ni kebuni pada orang bani pah kutu arampak. Kati gula gela abareng sareng ke khairul anam. Abareng tapi ke khairul iada dan gula ibu dina. Ni kan inya mai abareng di sampean tadi. Jadi abareng ni ketak kutu pah ajijir epas. Otaba sampian cepon ulama al-ihtiyat tarkul ihtiyat. Tengate nak orang waswas atinggal tengate. Pasera saya tepani penyakit waswas ambu cek tengate sampian. Waswas ni kan tengate. Allahu akbar. Korang kak Allahu akbar. Korang asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Akhirnya mun pejang duhur nak kena takbir pukul 11. Nyaman pukul 7 pahabareng ban imam adeki. Carana tarkul ihtiyat lejak tengate terabas kapi nggih Allahu akbar setan sa aku tok yat ini kalaban Allahu akbar tak sabuk tak sabikin mata aja tak sabuk ya cek ben colok mun ben colok betal laban benate tak usah beli iki ya paham tak usah beli iki ya bu Allahu akbar tasat asa tak sabeni urusna gula ben sampian nggih ben boleh make takbir beli boleh belum tentu asa. Jadi tak usah dibeli boleh. Asa tak salah apa cang pangeran. Sepenting sampean ni kebejangan ampun tepak kalau ben tuntunan fikih. Nggih. Asa tak asa ampun. Pasrah akidah Allah Subhanahu wa taala sepenting syarat ben rukun kula ben sampean ampun ngakui ilmu. Keng mun tak ngakui ilmu, kullu man bi ghairi ilmin ya malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadah tak ada ilmuna kare banyak kare leso dak kunana. Takbir bungkol Allahu akbar. Keng saru ngepulong. Lah ini kata asa. Sepenting ngompianlah nuruk hukum fikih, asa tak asa, pasrah akidah ajunan ipon Allah Subhanahu. Paham? Jelas. Jadi entar ke kuburan ni saya ngak coba ki. Sepenting kula ben sampian, saya ngak beni minta ke kuburan, beni nyembah kareng mate, kau leben ajunan keng aziarah. Anapa? Kau leben ajunan kak dinto adu aki orang sesedah. Mik kau tu ke kuburan, mik tak tu aki dicompok. Karena kalau ben entar ke kufuran kau leben ajunan kak dinto ngak cabak bekal mate. Ketika aroma sa cabak bekal mate, maka bekal tumbuh telok perasaan iate kaula. Pertama, an-nasat fil ibadah. Ibadah pah semangat da ajunan Allah Subhanahu. Nomor 2, panapa faidan entar ke kufuran? At-ta'jil fit taubah. Pan ala kotusah tulinyo on saporah de Guste. Apa sebab? Karena kau leben pancenengan belum tentu mate dalam keadaan lestari atobat. Dan kule sering mangki ocak senikah. Kaki umur berapa ba? Kok dia umur sebidak cong. Tua aki nak menterki lanceng umur. Ki tero atobat ke pangeran. Nah. Seakan-akan pemahamannya dari jebuni. Keseminta asapuran ni kebudian. Atobat ni hukum wajib. Mangken juga. Nggih. Panapa tobat nikah? Selain lesan ajabu astaghfirullahal azim. Sepertama, cepon ulama al-iqla ambu dari kelakuan dosa. Cabut dosa napa saya kelakuan makin ambui makin cukan. Nomor 2, an-nadam andi perasaan kastayate. Nomor 3, al-azmu alla ya'ud man tepaate untuk tak abeli pole. Telok ni kudu bada kak. Jadi saya nyamai tobat ni kak. Lakona ambu ate kastah. Aniyat tak beli ya boleh. Masalah keng lekuk tapangki boleh ya manusia biasa. Nggih. Sepenting telok ni kutu kalakoh. Pasera orang seandi dosa, telok ni keampun kalakoh. Maka tak usah mang sampian dosa Nabi Allah sapora. Husnudzon saus beningin tengaki beni. Sampean kutu husnudzon ca Allah ni ke rahmat lebih raja. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Raja tu sakula ben sampian keng pangaporan Allah lebih raja. Sehingga ketika telok ni kae kelako tu sakula ben sampian esapora bi Allah. Amin Allahumma. Husnudzon ka Allah esapora bi Allah. Masalah keng salah pole biasa. Lesan sambi astaghfirullahal azim. Keng coman astaghfirullah ni ka sesae erok ni kalau pate erok ni ka harokat tadamma tati astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Anapa? Karena cang nak kana ngacinahu astaghfirunika wazananika kalimat tamudori tati tak oleh pamate
Karena kulit saya ngampung mangki astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dan ini kekelero. Pada bi kalimat la ilaha illallah. Ini keselangkong saya menabi debuna Al Habib Abdullah Al Haddad. Encek pate meskipun make pate tak penapa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenging tak penapa. Keng selangkong saya encek pate. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kan bodoh biasa nyentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tege-geger. Santak gelu. Ya beda terkadang lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Can malaikat jumpa piara colong leko. Pada zikir lah apa saya sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah senikah. Cuman jak lah manusia lah berdeboi. Lah tepak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya baca lah tepak. Keng nasib apa keluar. Maka la ilaha illallah. Aku tak sempat melek cukup sejak rajaan. La ilaha illallah. Kene ibu colon. La ilaha illallah. Kene ibu colon. La ilaha illallah. Raja pahit sabar dah. Ada benih edeng gedeng. Ada. Mun edeng gedeng tak? Tak ada. Sebanyak ni kena Indonesia kan. Mun Indonesia kenengan nikah. Indonesia, Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Tajak ngocak hulu bu ebun. Ya ibunda aja sing ngocak nih. Toreken mangken kak. Hulu ben sampean long molong istighfar iki. Long molong istighfar. Apa napa sebab? Pongki beda kesempatan, Kanjing Nabi kak dinto dalam sehari semalam tak korang dari petong polo istighfar. Sementara tu sana tak ada sekali karena maksum. Percis benreng tang betang tu sana tak korang dari petong polo padahal istighfar tak ada sekali. Tang betang deng gedeng gi. Sepora klero. Senku mik benih karo petong polo tu sana kak. Ebak mun gula. Cai jalan gula maksiat. Engki. Jadi ngana mobilan ya ada rupa dengan sepedaan pas celanaan ketat ruah. Pas dengan kui bak lempo pah ingat lemper seken gelu talenak. Tabah repot gule lem mobil de emak dia. Melak pedeng bengkong. Mun pah gule metem ban supir kening tabrak bengkong dia. Soronya lebih gule ke supir salib boy. Pikir-pikir eman. Tangki. Api datu di pah acara mantan. Kati gula. Mari Jumat acara mantan pah ni bini ya dak gula kapi. Situng bedeng ban anang oleh pengajian dia setengah pah anang nangis. Kalau pai jak beda gula pah solpad deh. Buka. Mari buka pah mak keluar tukan dari dalam. Ya mun kakula alhamdulillah. Cari dengan tak nyari king yang enggak Tetang mata ki padang ger bekir. Ambui buk ambui. Nggih. Beni tak oleh nyusuwe anak. Enyak benyang goreng keng topueh gi. Paham? Mencerbi Allah pada sepora kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cok sampai kasep nyuun sapora pong ki nyaba lancar jalana. Bilanya becakaken lera kasta bentopet tada kunana nyuun sapora lo itarema astau minal Rabbi zidna Cuma Allah seko besar sebekal odi
saros terasa munki anyama amanusa pasteki bekal beda betesa paste atemu deka patenang astag Rabbal astaghfirullah Rabbi zidna Lah kalau nyawa sudah sampai batas tenggorokan yang dinyatakan oleh Rasul itu gorgoroh. Gorgoroh ini kerung-kerungan kula ben sampean mun audhu ni kan ni. Nih. Mun lanya bede pak kenika kula ben sampean iman ni ke Allah tak terima. Kenapa? Karena ketikanya bede pak ken gorgoroh ni kecepon Al-Qur'an wa antum hina idzin tandurun. Bakto kak dinto ajunan papadeng napa neraka napa swarga. Iman ni kaparcaja dek kaperkara selok padeng. Sementara mulanya bede pak ken goro-goro swarga bendara kepadeng. Makanya iman ni kata dek faidana. Karena ampun lah jelas kau orang semati ya. Makanya sampai Fir'aun oning Fir'aun gitu. Pada tak tahu lagi makai kuda. Fir'aun nikah sebelum mati masuk Fir'aun sebelum mati masuk Keng saya masuk Islam Fir'aun ni kanyaba lah dapat gen gerung nak. Cepon saya rasa masuk Islam Allah saya cerita. Fajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Fir'aun nabang Nabi Musa, sungai Nil terbelah jadi dua. Nabi Musa ampun lebat, ampun selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah sungai Nil. Di Allah sungai ini kaipa campo pole Fir'aun up kedaupan sakarat nya bedepak ken leer padeng neraka. Napa can Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya Allah, iman kula ke pangeran Bani Israel ben mulai mangken kula masuk Islam. Kula samangken masuk Fir'aun masuk Islam. Nabi Musa tak tahu cai Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah saya jawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri de emma kake. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun, kake peten Nabi kok tak paluang. Sampai 2000 salekor mak le tetingan ngangen karing deng gedeng bede orang masuk Islam bede orang iman bede orang pecrah bede orang bagus keng modi kelu akhir Nabi Allah tak itre pogi bede kesempatan kak. Jadi kalau ben engak kapate hadir ke kuburan zero kubur sepertama kau leben sampian an-nasat fil ibadah mentertetilan jalan semangat ibadah dak Allah amin. Senomor 2 at-ta'jil fit taubah kau leben sampian ketika dosa tore nyon sapora tak ipangki ku leben sampian tak ipangki cek depak kaleku ada si bisa ajamin ku leben sampian ku malam ki bedanya benah bahkan tak usah leku malam sampai dekik pengajian mari bek beda si ajamin odi ada si bisa ajamin keng ku leben sampian tenang polan tak ipangki cek umur ni kabila sehingga ku leben sampian kak dinto tunya saya tak demari saya efekir na bangki tunya mangkan cepon Allah وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Odi tunya nika tunya coma eka bayin mainan
ben eka baik kaula ben sampian lopa de kuste. In mainan tu nyani etompo pan la banyak mate ada nuro dapat gelem kopur dem matang bese ya tak ada je lain mainan. Imma bedain mainan beratu. Nggih. Makanya cepon Sayyidina Ali an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ni katedung ketika mate baru ngeding sesaong kunna. Kula ben sampean mangken-ken amimpe, andi mobil belu amimpe, andi sabe pak loke amimpe, andi Roma tingkat 5 amim. Nyaman amimpe, tada mimpe seiki bangiding, mate kula ben sampean kematang tanah aja tada cak lekeng mimpe. Dem matang bini serat ini aja lekeng amimpe. Dan matang mobil mimpi. Makanya ketika mati jaga ternyata ada lambuk seekor penting, ada nurok, ada nulongin. Nyaman mimpi, ada mimpi seiki bangiding. Mimpi seiki bangiding ni kacau situng. Mimpi yang kemi. Mungkin abang ki? Keng coman kulu ben sampean ni kan seni kemun ki audit thank you kak. Akhirnya pah itu pani penyakit cercer. Uning cercer. Cerek du kali. Beda malamal roh. Tore, cok nafsu ni kecek raja nak. Yate ni kan nafsu raja. Kula ben sampian. Padahal bi markena in mainan ki buru. Termasuk sen kumik ni kak. Engki. Ni ke benih cuma untuk sampian. Kula tibi ni ke kalak kula uning. Dari Batopote sampian sampai dek Kamanding. Otak sampai dek Kadesok. Ni kamu lebetkan dari neguk canteng. Onta laki. Nggih. Tore, kula ben sampean ni kamu lebet, masang napa tak masang? Masang napa tak masang? Bi kula tanya akina. Mun sampean lebet tempo nangi beobeng 110.000 atau sanben poluan buk 100 ben 10-an berempa saya pasang 10.000 alhamdulillah. Lekung lebet pole andi obeng 115.000 berempa saya bagi. Kan pentran benengkoknya mana juga. Langsung ngobrol 5.000. Lekung pole lebet andi obeng 116.000 berempa saya bagi 1.000. Teti kelak masang 10 je beni keng lampe keng ada sekenian boleh. Cak sekeng biasa masang malamal pentai sosok tanya aki sangang ngibu. Eki na bangki. Nih saking dari raja dan nafsu nih. Mun sampian selebet obeng ebuan andi 2 ebuan anyar ben ebuan laju. Saya pasang seanyar napa saya laju. Selaju padahal make seanyar eli ke belia dekir ya. Ara pemik selotok saya beki ke amal dia. Saking dari raja na paham. Ni kenap soy kalakal kula bisa sampean kak. Engki. Makanya kula sering ngobala kau orang tukang amal. Sehingga mun sampian sehadir ni ka tukang siara amal, mun sampian nyaraki amal ni. Kamu nasa kalangkong ceng lanceng. Sesuai yaki benoreng si abri. Menoreng ngaberi ning 1.000 kelonter 1.000 sekelangkong cukup. Cek tambah boleh. Mun masang 2.000 tambah pelancengan sekelangkong menteri beli se Allah senika ka. Mun masang 5.000 tambah sekelangkong menteri Allah beli se dari dunia sampai ke akhirat. Masang 10.000 pelancengan motor sekelangkong menteri Allah Subhanahu wa taala sampean perjalanan lancar sampai Pleman tak ada gangguan apa-apa ben amal sampean beli subi Allah. Pah masang sampian seketebu palancengan boleh motor sekalangkong ke abah saya masang amal menteri Allah Subhanahu wa taala sampai tong turun ben sekeluarga panjenengan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Seket mun masang 1.000 jambu sa asyaraki maki sampai hari compet sampean. Seni kecarana terkadang cek karo masang besening 1.000 besena kerendingan lekah saya sekalangkong sampai ngabuk tambu sekali. Pesena yang telaki lopot dari canteng masuk kerbau kirim bongroh. Saya sekelangkong sampai sepetong toron parnyo naki menter masuk swarga matur sekelangkong menter abas aparing amal bi Allah Subhanahu wa taala paring ibal suntunya akhirat sanak foto sepetong toron menter masuk swarga ben bersilber eko. Saya masang amal tege depak kamanding des sepesene sare lo etemu. Orang ni kemikir, mun masang 1.000 bisa masuk surga sepetong toron. Anu apa masang 10.000 kak? Kabila aki teh, kasih masangan 1.000 je. Tak naning surga 1.000 ongke mungkin surga. Cering surga masang 1.000. Anapa? Saking dari raja nafsu, ingin apa ki?
Keng insyaallah kaula ben ajunan mun sering entar ke kuburan mun aroma saja abek bekal mati. Pertama an-nasat fil ibadah pah semangat. Nomor 2 at-ta'jil fit taubah, ketika bedet maksiat langsung atobat. Nomor 3 qanaatul qalbi bima qasamallah, ate pahrido kelaban paparing Allah. Pasoki tak sombong, mi sombong ngasoki cak lagaro ngalak patoroan ka. Lahir kuleban sampean bengkang tak bengibeh mate saiki baca mata lo lapis tade saang tade jeuing kuleban sampean mangken-ken ngalak patoroan cak lagaro ngalak patoroan de kesombong. Nggih napa nggih? Keng ngalak patoroan pesse ni ka ada dengan di pesse buk. Pesse ni keng ten-genten ngangkuy. Kan ten-genten ngangkuy karo tengki ka. Sampean alakoh oleh pesse seketebu ya sak de pak karo mapah sebini ngocak beras tade ka ngalle seketebu ka tukang jual beli beras. Saya tukang jual beras tak andi rokok, ngalle seketebu ka tukang jual rokok. Saya jual rokok, sepeda na tak ada bensin, ngalle seketebu ka tukang jual beli bensin. Tak karo le ngalle ngangkuy, kula ben sampean ten genten ngangkuy pese. Keng tor kadang manusia ni kapah itepani penyakit cerek duka le temu centra ke masjid beningi berdua bu pangi bale 500 kerendingan rok. Kota ka amal kapan jalan pani pasang klenter sa masjid atau le kapi deh. Nyangku genteng ngebubung geger. Semoga kau leban ajunan keleban aroma secabek bekal mate tunyak beni tak oleh soki kak pasoki mun tak soki sampean tak bisa haji pasoki mun tak soki sampean tak bisa sedekah pasoki mun tak bisa soki sampean ni tak bisa abangun ke masjid tak bisa nyumbang ke madrasah keng marga dunya sing ajak sampai porok akhirat marga dunya seesare jak sampai lupa abejeng marga dunya jak sampai kau leban ajunan lupa jak dunya sebeda kau le sampean beda artana jetem beda artana orang-orang miskin sehingga kau leban sampean tak kasta ketika masuk ke alam barzakh karena ki odik dunya ikun akidah kelencelan Allah Subhanahu anak ben bini akompol pele sejauh sosol sabek kalencak bungkol kakopuran mayit pekol dunya banyak tada senyantol etina torod bungkol marga dunya mayit tokol anak arep colok apol-pol. Egi na bangki? Egi na bangki? Sangak mobil dah, andi mobil sangak. Mate rumah sakit Sumenep kota dari kantor mayit dah mobil magi sangak tak kira gelem ngibah. Nakin ambulan sing ngibah aki. Dari kantor mangkata ke kuburan ini adalah menaiki kendaraan terakhir. Mobil magi sangak tak bisa ngibah nangkin ka katel. Makanya katel ke hulu ngabola iman ka mantar masuk dunya paling pengaruh katel reka. Engki karena tunya sengater paling akhir sampai kalau beng kuburan cuma katel mobil makin mungkin iya saiben laku tak tuman norok ke kuburan katel si norok buntek mangkana sampean mun meli Avanza tak lem cokop pesena cek sak kasak meli katel boy lekan kanjing Nabi ada bu yatba'ul janazata thalathatu murid norok kamayit telok perkara ahluhu keluarga wa maluhu bantunya wa amaluhu ban amallah wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha keng mun mayyit pendum sedua mulai pole keluarga mulai tunya napa sih norok ke kuburan PC tak norok TV tak norok napa sih norok ka katel ke tunya paling pengaruh ngater sampai kalau beng terakhir kuleban sampean katel dia maka katel ke tunya paling pengaruh ada kan katel sepertama ngater sampai kalau beng kuburan. Nomor 2, saja natunya ni kemalop pakai Allah, HP malop pakai Allah, PC malop pakai Allah, TV malop pakai Allah. Katel maingat de Guste. Makanya paling pengaruh. Nomor 3, saja tunya ni ka ekale buri maling, tero eke co aoreng. Katel ni kata egendai maling. Pengaruh apa tak pengaruh? Katel ni ketunya raja huk, katel ni kemun beseh, pak juta, mun stainless, belung juta, kejak ben larang, king make belung juta, sabak pengen rembong, maling tak ada ngico, apa nak boleh ngico, bekia sabor tak langkong kak minta lain dah bayar kok, apa nak boleh maling ngico katel, saya ke bay suruh numpak tak ada ke katelnya. Semoga aku leban sampian tak palopah aroma secabek bekal mate
Bi kanjeng Nabi itu buaki kafa bil mauti wa'idho. Cukup ke bayi mau itu nikah engak kapate. Tak usah ngunceng Khalil Yasin sampean. Tak usah ngunceng Khalil Yasin lah cukup paro mas ya Allah mate ya Allah mate. Nikah bakal ada tiaki sampean bagus. Ngatela libut iting kuburan ya Allah dinak tang Roma mate. Ngatela kain pote ya Allah. Labun ku lekuk saya bendemaki labun pote. Masuk ke dalam kamar lampu pati peteng ya Allah peteng kuburan ya Allah mate si bini pahatanya seodi je apa nak eko mentar bi Allah pada orang yang selalu engak kapate buk amin ko buk Allah iwak tua aki cengeng kau tebak kering ngapar ya sampean mun ngaji kita nyambi tak aku lilek ke deh buk male itu mau jadi odi pangkok si tako mencari Allah yang paling aman karena saya ziarah kubur tercukan ziarah para wali-wali Allah meskipun makin dihantam habis-habisan kau leben sampean firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah tikal tak usah torok tak usah ngirengaki meskipun seakan-akan lebih masuk akal ibu kebeliknya boleh bahwa meskipun agama kak dimtoakan bentaan di agama muntaan di akal tapi tak setuju agama yokor kelaban akal paham Mun sateja ngocak ada bid'ah ni ko bid'ah tak kelako kanjeng Nabi. Jawab bi sampian Al Imam Nawawi fi Syarhi Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni beda dua. Ke khairul anam. Saya maca salawat ala asrafil anam. Ke khairul anam. Saya molotan saya nyelas saya beuni tak oning cek sateja bid'ah. Keng cuman bid'ah ni ke ibagi beuni sateja kapan bid'ah bah masuk neraka. Quran ni ke ibu kuaki ni ke bid'ah tapi maki bid'ah hukum wajib. Abangun ponduk ni ke bid'ah keng maki bid'ah hukum yang juraki untuk ikelako. Keng sayang, makin orang sengojak bid'ah ni kepada andi ponduk. Ini kan senjata makan nyunyanya mana. Kau tu namun kapi bid'ah la karta anda wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar makin ponduk ke parempa. Tapi enten andi ponduk ya makin ka. Kau tu makin mobil jual ke beli onta boy. Kan engki. Pramila kak ditok. Tradisi sebiasa ikalako. Sareng ulama-ulama kuru-kuru kau leben ajunan mulai lamba. Toreh terosaki cek sampai elang. Sehingga kau leben ajunan epideti orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala beda seetoro beda sengibah ben kak dinto benni ajaran-ajaran saya tak bisa dipertanggungjawabkan karena saja mendasar kepada Al-Qur'an Al-Hadis terjukan kepada ijma' ulama. Semoga kau leben ajunan sahadir epideti orang selamat dunia akhirat amin Allahumma. Bon nika kilo abahas molotan berarti makin kari bahas molotan berarti sacemaki ngaji siap tojuk sacemaki ki kuat la tojuk cak aku lian gulengan liah. Pada ada din nak buk. Menabi beda kelerok, beda salah tak langkong kiai. Ke khairun nyun sapora atas kekeliruan kesalahan ben kalopotan. Menabi beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah. Menabi beda kesalahan asli umur dari kaintingan boten kau tibi. Nyun sapora ben nyun pelerasaki. Punten kiai. Kula kelak mari nutupi kak disa ajunan mangken. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.